Bonsoir, bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Le dossier du Sahara est définitivement clos, martèle Omar Hillel. Une phrase qui devrait avoir un effet apocalypse à Alger, chez les caporaux généraux d'Algérie. زوار قناتكم المفضلة أخبار البلاد، مرحبا بكم. ممثل المغرب في الأمم المتحدة يؤكد: أحبت الجزائر أو كرهت، ملف الصحراء المغربية تم حسمه بشكل نهائي. التفاصيل سنتطرق لها بعد النسخة الفرنسية من النشرة. انتظرونا. Réagissant à la lecture lacunaire et sélective de l'histoire du Sahara marocain par le représentant de l'Algérie à l'ONU, Soufiane Memouni, qui n'a eu d'autre but que d'induire en erreur l'audience du C24, l'ambassadeur Omar Hillel a souligné que, pour le Maroc, le différend régional autour du Sahara marocain est définitivement réglé. N'en déplaise à l'Algérie, le Sahara marocain a été totalement décolonisé. Le Sahara marocain est revenu définitivement au Maroc. Le Sahara marocain a été réintégré grâce au droit international, grâce à la négociation et grâce à l'accord de Madrid, dont l'Assemblée générale de l'ONU a pris note dans sa résolution de décembre en 1975, a expliqué d'emblée l'ambassadeur du royaume accrédité auprès de l'ONU. Qu'il soit bien entendu, le problème du Sahara est clos. La population du Sahara vit paisiblement dans ses provinces marocaines et elle jouit pleinement de l'ensemble de ses droits, comme l'a affirmé Madame Ghalia Bahia, vice-présidente de la région de Dakhla Oued Dahab, qui a participé au séminaire sur invitation de la présidence du C24 en tant que représentante démocratiquement élue de la région du Sahara marocain, a déclaré Omar Hillel devant l'audience de ce séminaire qui se tient dans une île des Caraïbes. Le diplomate marocain a expliqué à cet égard que Ghalia Bahia est issue des élections régionales de 2015 au Sahara marocain. Le royaume organisera les prochaines élections au niveau régional dans 10 jours, y compris dans ses provinces du sud. Il y aura un renouvellement des élus. C'est ça le Sahara, c'est la démocratie participative, l'inclusivité générationnelle, c'est surtout le droit de tout un chacun de participer à la vie quotidienne du Sahara, a encore indiqué l'ambassadeur. Et de poursuivre que la présentation faite par l'élu du Sahara Bahia Ghalia devant le C24 est une photo très exhaustive, très concrète sur la vie des populations au quotidien, sur leur participation au processus électoral, au développement économique et à l'épanouissement de la culture en général, mais aussi de la culture hassani. Nous avons entendu aujourd'hui de larges soutiens au processus politique et à l'initiative d'autonomie de la part de l'écrasante majorité des membres du C24. C'est pourquoi je voudrais les assurer tous que malgré l'adversité de l'Algérie, malgré la poursuite de cette politique algérienne hostile à l'égard du Maroc, d'interférence et d'armement d'un groupuscule armé séparatiste depuis 45 ans, le Maroc demeure résolument attaché au processus politique exclusivement onusien, a affirmé Omar Hillel, assurant que le Maroc reste engagé avec les Nations Unies et attend la nomination d'un envoyé personnel pour reprendre le processus politique des tables rondes, là où il s'est arrêté avec l'ancien président allemand Horst Köhler. Le diplomate marocain a rappelé que ce sont l'Algérie et la marionnette qu'il manipule, le Polisario, qui retarde la nomination d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général, et ce suite à leur opposition avec des prétextes fallacieux à plusieurs propositions d'Antonio Guterres, notamment les anciens premiers ministres Roman
et le ministre des Affaires étrangères du Portugal, Luís Amado, tout cela alors même que le Maroc les a acceptés en un temps record, nous espérons vivement que l'Algérie donnera cette fois-ci son accord pour le prochain candidat, sans tergiversation ni faux fuyant, a-t-il espéré. Il y a un processus politique dans lequel le Maroc s'est engagé. L'Algérie est partie prenante, n'en déplaise à son représentant permanent qui est intervenu avant moi, a rétorqué le diplomate marocain interpellant directement l'ambassadeur algérien. Pourquoi le ministre algérien Ramtal Lamamra est venu s'asseoir avec nous et l'envoyé personnel à la dernière table ronde de Genève? Pourquoi les résolutions du Conseil de sécurité citent 5 fois nommément l'Algérie? Ce n'est pas parce que son pays est un simple observateur, comme tente de nous le faire croire le représentant de l'Algérie, mais parce que son pays est bel et bien partie prenante principale de ce différend régional. Omar Hillel a ensuite contredit point par point les assertions trompeuses et mensongères de l'ambassadeur de l'Algérie au sujet d'une prétendue option référendaire au Sahara marocain. Comme le royaume l'a expliqué lors des 2 tables rondes, et comme il n'a cessé de le répéter depuis longtemps, le référendum est devenu bel et bien obsolète. Toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis 21 ans, suite à l'échec du plan de règlement, n'évoquent plus, de quelle manière que ce soit, le référendum. A contrario, ces résolutions consacrent exclusivement la solution politique qui signifie une solution négociée, a-t-il déclaré, rappelant également que même les résolutions 1514 et 1541 de l'Assemblée générale prévoient différentes options dont toute solution qui aura été agréée et négociée par les parties. Eh bien, c'est ce que le Maroc a fait durant ces années et particulièrement durant les 2 tables rondes de Genève, et c'est ce qu'il continuera de faire avec optimisme et engagement, avec le secrétaire général, avec son envoyé personnel et avec bien sûr la présence, la contribution et la participation de l'Algérie à ce processus politique, a posément expliqué le représentant du Maroc à l'ONU. En conclusion, Omar Hillel a réaffirmé avec force que pour le Royaume du Maroc, le processus politique, c'est la négociation de l'autonomie dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume. C'est une offre, une initiative que le Maroc a mise sur la table et qui a été discutée lors des 2 tables rondes à Genève en présence des ministres des Affaires étrangères algériens, Abdelkader Msahel à la première table ronde et Ramtan Lamamra à la seconde. L'initiative d'autonomie est la seule et unique possibilité pour que, comme le stipule la résolution 2548 évoquée par le représentant algérien, parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis aux différends régionaux sur le Sahara marocain. L'autonomie est également qualifiée dans cette résolution comme la solution sérieuse et crédible à ce conflit artificiel, a précisé Omar Hillel, qui a martelé ces derniers mots. Point de solution en dehors de l'autonomie avec l'autonomie sous la souveraineté marocaine, la solution est possible avec tout le monde. À cet effet, mon pays tend la main à toutes les parties, comme il l'a fait de tous les temps, a-t-il enfin dit. Voilà, vous vous en rendez compte vous-même, ça devrait être l'apocalypse chez les généraux d'Algérie à Alger, tellement le message de M. Omar Hillel était direct, clair, net et cohérent. إذن كما سبق أن ذكرت في النسخة الفرنسية لهذه النشرة، تدخل السيد عمر هلال من المؤكد أنه سيصعق حكام الجزائر. ممثل المغرب في الأمم المتحدة يؤكد: أحبت الجزائر أو كرهت، ملف الصحراء المغربية تم حسمه بشكل نهائي.
بالفعل، وفي ضربة جديدة وصارمة من المغرب اتجاه الجزائر، وخلال تعقيبه على القراءة الناقصة والانتقائية لتاريخ الصحراء المغربية التي قدمها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني، والذي لا يهدف مع الأسف سوى إلى تضليل الحضور، خلال ندوة لجنة 24 بالكاريب، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أنه بالنسبة للمغرب فإن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية قد تم حسمه بشكل نهائي. وأضاف هلال: أحبت الجزائر أو كرهت، فقد تمت تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية كلياً، فالصحراء المغربية عادت بشكل نهائي إلى المغرب، وتم استرجاع الصحراء المغربية بفضل القانون الدولي وبفضل المفاوضات وبفضل اتفاقية مدريد التي أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علما بها في قرارها الصادر في دجنبر 1975. وقال: لنكن واضحين، قضية الصحراء قد طويت، تعيش ساكنة الصحراء بسلام في هذه الأقاليم المغربية وتتمتع بكامل حقوقها، كما صرحت بذلك غلة باهية نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، التي شاركت في الندوة بدعوة من رئيس لجنة 24 بصفتها ممثلة منتخبة ديمقراطيا عن منطقة الصحراء المغربية. وأضاف الدبلوماسي المغربي: انتخبت غلة خلال الانتخابات الجهوية سنة 2015 بالصحراء المغربية، وستنظم المملكة الانتخابات المقبلة على المستوى الجهوي في غضون 10 أيام، بما في ذلك أقاليمها الجنوبية. سيكون هناك تجديد للمسؤولين المنتخبين. هذه هي الصحراء، إنها الديمقراطية التشاركية التي تشمل جميع الأجيال، وقبل كل شيء فإنه حق الجميع في المشاركة في الحياة اليومية للصحراء. وتابع المتحدث بالقول: إن العرض الذي قدمته ممثلة الصحراء المنتخبة غلة أمام لجنة 24 يقدم صورة شاملة وملموسة للغاية عن الحياة اليومية للساكنة ومشاركتها في العملية الانتخابية وفي التنمية الاقتصادية وفي ازدهار الثقافة بشكل عام والثقافة الحسانية بشكل خاص. وأكد هلال: لقد استمعنا اليوم للدعم الواسع للعملية السياسية ومبادرة الحكم الذاتي من الأغلبية الساحقة من أعضاء لجنة 24. لهذا السبب أود أن أؤكد لكم جميعا أنه على الرغم من عداء الجزائر وعلى الرغم من استمرار السياسة الجزائرية العدائية تجاه المغرب والتدخل وتسليح جماعة انفصالية مسلحة منذ 45 عاما، فإن المغرب لا يزال متمسكا بحزم بالعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، مضيفا أن المغرب لا يزال منخرطا مع الأمم المتحدة وينتظر تعيين مبعوث شخصي لاستئناف العملية السياسية للموائد المستديرة من المرحلة التي توقفت فيها مع الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر. وأشار الدبلوماسي المغربي في هذا السياق إلى أن الجزائر وصنيعتها البوليزاريو هما اللذان يؤخران تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم، وذلك بعد معارضتهما بذرائع زائفة لعدة مقترحات من السيد أنطونيو غوتيريس، ومنهم رئيس الوزراء الروماني السابق بيتري رومان ووزير الخارجية البرتغالي الأسبق لويس أمادو، بينما قبلهما المغرب في وقت قياسي. نتمنى بصدق أن توافق الجزائر هذه المرة على المرشح القادم دون مماطلة أو مراوغة. وسجل أن هناك عملية سياسية المغرب منخرط فيها والجزائر طرف معني
حتى وإن لم يرق ذلك لممثلها الدائم الذي تدخل من قبل. وتوجه هلال إلى السفير الجزائري قائلا: لماذا جاء الوزير الجزائري رمضان العمامرة ليجلس معنا نحن والمبعوث الشخصي خلال المائدة المستديرة الأخيرة بجنيف؟ لماذا أشارت قرارات مجلس الأمن إلى الجزائر 5 مرات بالاسم؟ ليس لأن بلاده مجرد مراقب كما يحاول ممثل الجزائر أن يقنعنا، ولكن لأن بلاده هي بالفعل طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى، فند الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال المزاعم المضللة والكاذبة للسفير الجزائري بشأن موضوع الاستفتاء. وقال في هذا الصدد: كما أوضحت المملكة خلال المائدتين المستديرتين، وكما ظلت تؤكد مرارا وتكرارا منذ مدة طويلة، فالاستفتاء أضحى أمرا عفى عنه الزمن، فجميع قرارات مجلس الأمن الدولي منذ 21 سنة عقب فشل خطة التسوية لم تعد تشير بأي شكل من الأشكال إلى الاستفتاء، وعلى العكس من ذلك فإن هذه القرارات تكرس الطابع الحصري للحل السياسي، وهو ما يعني حلا متفاوضا بشأنه، مشيرا إلى أنه حتى قرار الجمعية العامة 15/14 و 15/41 ينصان على خيارات مختلفة، بما في ذلك أي حل يوافق عليه وتتفاوض بشأنه الأطراف. وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن هذا ما قام به المغرب خلال هذه السنوات، ولا سيما خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وهذا ما سيواصل القيام به بالتفاؤل والتزام مع الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، وبالطبع بحضور ومساهمة ومشاركة الجزائر في هذه العملية السياسية. من جهة أخرى، شدد هلال على أن العملية السياسية بالنسبة للمملكة المغربية هي التفاوض حول الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وهو عرض ومبادرة طرحها المغرب على الطاولة وتمت مناقشتها خلال المائدتين المستديرتين بجنيف بحضور وزيري الخارجية الجزائريين عبد القادر مساهل في المائدة المستديرة الأولى ورمضان العمامرة في المائدة المستديرة الثانية. وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن مبادرة الحكم الذاتي هي الإمكانية الوحيدة، كما نص على ذلك القرار 25/48 الذي تطرق له الممثل الجزائري للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على حل متوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما أن الحكم الذاتي يشار إليه في هذا القرار باعتباره حلا جادا وذا مصداقية لهذا النزاع المفتعل. وختم هلال بالقول: إنه لا يوجد حل خارج إطار الحكم الذاتي، ومع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل ممكن مع الجميع، ولهذه الغاية تمد بلدي يدها لجميع الأطراف كما ظلت تفعل ذلك دائما.